Hello guys, ya siap lo kalian tiknet yo anjing ada dah lo sehari aman lihat kamu ya ya bro ya yo hari ya lagi baris ya ya mau semua hari ya anda ya bro yang benar ya anda baris lagi anda panjat bro rekod ya ina masalah benar kan iya ada oh ping video yo anda ya bro oh ping video rồi vô đồ xe đi ra đi vô dạ rồi ô về dạ em bảo xin bây giờ anh khá là mà lá nổ nó gần bị gì hả ô nó yên bè nhiều dạ đây này ô dạ rồi này nè khuyên đây à xin người rồi rồi vô đây một nát ra là hình như này bây giờ bắt đầu ý xem một em anh baris भी bây giờ anh đổ भी về dạ rồi nếu anh lấy hàng này có nhầm ý này ha đi cho nó hàng này baris vào bây giờ ye mari anh đang bận này có đi baris vào rồi gì vậy Ni? Oh, Fieldy. Oh, ada apa? Baru yang ni. Rồi anh ya rồi. Cái hàng này mấy giây thà, mà cái hàng này mấy giây để ra được giây anh này. Anh đã ya rồi, em mai sẽ lại năm bài ba đấy này. Anh đã ya rồi. Ôi, semua tay sọ ya cả. Rồi ya mẹ thế nào ya yêu gian mẹ thế nào thì ya cái này nó đi. Nè. Ya hay right. Anh sao? Nó beri ni anh sao beri ya rồi. Orang ada lagi ni dulu ni isa ni ya ni. Rồi nhân đất ya rồi. Rồi ya anh em mình ni mar. Nhân lo anh mình ni mar dia bel. Rồi. Ayo je. Ini dah ni. Ayo je. Bas ni. Rồi mình ra bà ra nghe điện tiếp ai gần đi. Rồi ăn điện thế này nè. Ya ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये अल्लाह को बारिश मांग रहे हैं। अल्लाह से बारिश आती है। ये और पानी है। और लाइन। नहीं मैं ना बहुत होगी राई बंद हो जाएगी। नहीं मेरे खेतर में पानी को नहीं सोखता। हैं? मेरे खेतर में पानी को नहीं। पानी को नहीं जाने नहीं फिर कौन है? नहीं रेतरी नहीं पक्की जमीन है। और ये पानी को साढ़े अच्छा पानी होता है। ना साढ़े खेतर में पानी को नहीं बोले मैं बोल लेना कि। बोल ना जानते हिसाब नहीं बोल। 3 घंटे 7000 दे। भाई 3 घंटे 7000 देते हैं पानी। हाँ गरीब नु एवं को दिंदा नहीं पानी। ऐसे क्या जाए कभी मेरे। हो गया बेचारा। शुक्र अल्लाह का तैनू पता किन्नी का। बात तेरी ऊपर तक इधर बड़ी सी बारिश थोड़ी आना था दिसदा ही नहीं बारिश है आई आज बहुत आई है नहीं बहुत बहुत कोनी आई है कपड़े भीगे ने नहीं कपड़े नहीं मैं अंदर नहीं मारो अंदर ओ पानी सारा अंदर ही आया है ए और बाबा बना लेना तो साडा टावर ही नहीं आता ओ क्या करो साडा इंटरनेट टावर ही इंटरनेट तो माशाल्लाह पानी ना जाने पैने जो मारी बारिश पै गई दो जने जाने पैने या भाई माशाल्लाह पानी मार जाने पैना ने हां इना चले भैया खेत नु गेड़ा मारे आइए ठीक है आ मुंजी दी फसली ने डुब्बी पई होवे नहीं आईयां चा नहीं आई नहीं डुबनी डोने वास्ते इतनी बारिश नहीं कोई नहीं पै गई बड़ी बरखा पै गई और तू नहीं तो बुला गया हैं तो बुला गया ए तो पर आपने मारी है बारिश हो पै गई रात में पानी टप गया ने नहीं अल्लाह खैर नहाते हैं बारिश दिती अल्लाह पाक ने बड़ी सोहनी नहीं मम्मी हो ना क्या मम्मी हो कब तेने मैं क्या लो बाहर के लिए जाकर nhập ba cái bị yo nó phải dành đi yo rồi yo nhập ba đi giờ yo nhập đâu ăn đây gặp anh đi mình đi
इंशाल्लाह पारा जाना जो मिले पानी नहीं वारी आज भी गया ये होना पाइप वारी ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਘਰੇ ਘਰੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਅੱਡੇ ਤੇ ਅੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ju ਪੈ ਗਈ ਇਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਜਾਣਾ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਟੱਪਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਜਲਦੀ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀਡੀਓ